हेलो सांग मैंने आज आम डिस्कसन करवा दशम श्रेणी इंपोर्टाट क्वेश्चन पेपर गुड़िक जहाँकि आपर 10th एग्जाम बा बोर्ड परीक्षा आपर आसो से आपण शीघ्र आनी सब्जेक्टिव आ ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आउ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गुड़िक आनी आपण शीघ्र प्रैक्टिस कर दिंतु आंसर आपण मैंने निजे प्रैक्टिस करेंगे लिखिले आपर लेंचो विषय गोटे आई देखो हाउ डिड लेंचो रिएक्ट हैविंग सीन आफ्टर फॉर हिम with 70 pesos जिते 70 pesos आसला जो लेंचो पाखक से कौन तार रिएक्ट थिला से विषय से कहते यहाँ न आसे और लिखा हाउ कैन पीपल ऑफ द प्रूफ हिमसेल्फ एंड has set the nations आठारु सुझा पड़ो आप लेंचो चैप्टर ए क्वेश्चन आंसर लिखिपारे जी आपने लेंचो टॉपिक रो दो तीन लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंचो टॉपिक परीक्षा आसो है तब देखो एलारी हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द समर सन्स एंड द समर सन इज इंडियन प्रेजेंट सफर्ड योर आंसर और भी लिखते एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम formalizes the support the statement victims and carryings of poems for persons in the family एथिरे मु कौन कर दीजिए आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आनी देछि एवं ऑब्जेक्टिव आंसर मध्य रही ऑब्जेक्टिव आंसर मध्य रही आपने देखिए है तब देखो 2 नंबर आइला हरी कौन ना व्हाट रीजन आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर गांधीज अलोफनेस टुवर्ड्स जेमिस्टिस एटा देछि और कौन देछि ना व्हाट आर द मेन्स फ्यूचर्स ऑफ कराची पूजा ऑफ द त्रिपुरा बी रे देछि कौन व्हाट डज द चाइल्ड से अबाउट द ब्राइडल सॉन्ग एंड द क्राइडल सॉन्ग्स एटा देखिबे नले व्हाट मैनेज डज डॉक्टर रीता एंड एस मनी गिव फॉर द यंग जेनेरेशन थॉट द पोएम फॉर्मालिजार एटा देखिए एटा देछि प्रैक्टिस करेगा आपण माने प्रैक्टिस करबा भेले प्रैक्टिस कर देबे जो पैसेज देछि एवं एथिरे अधिक इंपोर्टेंट होछि जो एसए जो कोन आसीबो एसए भी आपण माने प्रैक्टिस करिए विजिट द बुक फायर एटा आसबा पारे फेवरेट स्पोर्ट्समैन और इंपोर्टेंट गुड हेल्थ एटा न देखि आपण माने देखिबे माई मदर आसीबारे नहले आसबारे आपण माने योर स्कूल आसीबारे और क्लास टीचर आसीबारे क्लास टीचर भी आसीपारे आउ कौन आसीपारे ना ग्रांड मदर यहाँ आसीपारे एस गुड़ाक देखिए आपण बहुत हेल्पफुल हम है एथि भी गोटे देसी आपण जो लेटर लिखा आउ कौन देसी आप्लिकेसन लिखा देखिए देखिए ये दुईटा देती आप देखिए जोटा हेल्ले प्राक्ट करेंगे और यहाँ रेड द पैसेज आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग वन टू सेंटेंस देखिए आपने लिखिए जो पैसेजटा पढ़ी लिखिए कि जो ट्रांसलेट कराया आपंकर है एगुरा सब आपण मैंने प्राक्ट करेंगे चलूँ जी एथर कौन देखा ना एथर देखा आमर कौन अच्छी ना जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर गुड़िक तार आंसर 50 ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर खाली क्वेश्चन आपको देखी दूसरी क्वेश्चन सहित आपण मैंने आंसर स्क्रीनशॉट मारिक रखी दिंतु और आपण भल भाव देखीदे पारे है देखो ये फास्ट मॉडल क्वेश्चन गुड़िक ये आइला हारी भल भाव देखी दिंतु क्वेश्चन गुड़िक देखिए व्हाट अकॉर्डिंग टू CF Alexander show your lips tells एटा देखि दियंतो आंसर एटी क्वेश्चन एटी तार आंसर सब लास्ट एटी आंसर अछि देखि दोछि आपण मानको देखले आपण माने आंसर देखि दियंतो एटी भलो भाबरे देखि दोछि आपण मानको अब देखि दियंतो नहले आंसर मु कहि दोछि आपण मानको सुविधा हे जिवो हला एक नंबर आंसर देखि दियंतो आंसर खाली कहि दोछि आपण मानको पढ़ा को हेल्पफुल हम सुविधा हम है एक नंबर आंसर ऑप्शन नंबर ए तब 2 नंबर देखो 2 नंबर आंसर हम ऑप्शन नंबर सी तब देखो 3 नंबर को जीवा 3 नंबर आंसर होचे ऑप्शन नंबर डी 4 नंबर आंसर होचे ऑप्शन नंबर सॉरी 4 नंबर आंसर ऑप्शन नंबर डी है 3 नंबर आंसर होचे ऑप्शन नंबर बी आउ 5 नंबर आंसर होचे ऑप्शन नंबर सी सब देखिदेवे एगुड़िक आपको भल भाव प्राक्ट कर जो एग्जाम जमी एग्जाम क्वेश्चन आप परीक्षा देखा मिले से प्राक्ट करदे
ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, 8 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 9 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସି। 10 ନମ୍ବର ଏ। 11 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବର ବି। 13 ନମ୍ବର ଏ। 14 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସି। 14 ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। 16 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସି। ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ, କାରଣ କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆକୁ ହେଲା। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଏତିକି ଆମର ଆଶା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ। 8 ନମ୍ବର ଏ। 19 ନମ୍ବର ଏ। ଖାଲି ପଢ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ହେରି, ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ହେଲା। କିଛି ଟେନସନ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ଟପିକ୍ ଅଛି ଇଂଲିଶ, କିଛି ଟେନସନ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ହେଲା। 11 ନମ୍ବର ବି, 21 ନମ୍ବର ବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 22 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 22 ନମ୍ବର ଡି। 23 ନମ୍ବର ହେଉଛି 22 ନମ୍ବର ଡି। 23 ନମ୍ବର ବି ଡି। 24 ନମ୍ବର ବି ଡି। 25 ନମ୍ବର ବି। 25 ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ 26 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 26 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଇଛି 26 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି 27 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର। 27 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ବା ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ହେଇଯିବ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସାରିବି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଣି ଅଲଗା କିଛି ପଢ଼ିବେ, ଏସେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଆକୁ ଖାଲି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଥରେ ପଢ଼ି ତାର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଠିକ୍ ମାରିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 29 ନମ୍ବର ଏ। 30 ନମ୍ବର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, 30 ନମ୍ବର ବି। ତାପରେ 31 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, 31 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। 32 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଡି। 32 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡି। 32 ନମ୍ବର ଡି। 33 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଡି। 34 ନମ୍ବର ବି ଡି। 34 ନମ୍ବର ବି ଡି। ତାପରେ 35, 36 ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। 35 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। 35 ନମ୍ବର ବି। 36 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। 37 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। 38 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 39 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 39 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। 40 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 41 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 41 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତାପରେ 42 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ 43 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। 44 ନମ୍ବର ହେଉଛି 44 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତାପରେ 45 ନମ୍ବରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। 45 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତାପରେ 45 କଲା ହାରି 45 ନମ୍ବର। ତାପରେ 46 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ 47 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। 48 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। 48 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। 49 ନମ୍ବର ହେଉଛି 48 ନମ୍ବର କଲା ହାରି ଡି। 49 ନମ୍ବର ସି ଆଉ 50 ନମ୍ବର ସି। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଇଛି, ତାର ଯେଉଁ ସଟାଇବି ତାର ଆନ୍ସର ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଇପାରିବେ। ତାର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆ ଭିତରୁ ଯେମିତି ହେଲେ 15-20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନା, 50ଟାରୁ 50ଟା ନ ଆସ 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ହେଲା। ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଏଇଠି ଅଛି, ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ 4ଟାରୁ ଯେମିତି ହେଲେ 1-2ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବେ ହେଲା। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।